बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बज़्म हस्सान में खुश आमदीद। 1258 ईस्वी में हलाकू खान की कमान में मंगोलों ने अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत बगदाद पर हमला किया। मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मशहूर मुअर्रिख इब्नुल कसीर ने लिखा है कि वो शहर में घुसे बच्चों, औरतों और बूढ़ों समेत जो नजर आ जाता उसे कत्ल कर देते। बहुत से लोगों ने आबादी से दूर जंगलात, खुश्क कुओं और बंजर जमीनों में खुद को छुपाकर अपनी जान बचाई और काफी वक्त तक गायब रहे। कुछ लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो वहशी या तो घरों को आग लगा देते या फिर दरवाजे तोड़कर घर में मौजूद तमाम लोगों को हलाक कर देते। उन वहशियों ने लोगों को इस तरह मारा कि खून की नदियां बह गईं का मुहावरा दुरुस्त साबित हो गया और बगदाद की गली कूचों में बारिश के पानी की तरह खून बहता दिखाई देता था। यहूदियों, ईसाइयों और उन लोगों के अलावा जिन्होंने उन्हें पनाह दी, कोई भी उन दरिंदों से ना बच सका। दरअसल उम्मत मुस्लिमा ने इत्तेहाद की रस्सी को छोड़ दिया था और तफरका इख्तियार कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें उनके गुनाहों और नाफरमानियों की सजा मिल रही थी। इन मुश्किल हालात में तुर्कों की मशहूर काई कबीले के सरदार अर्तुरुल गाजी के घर एक बच्चे की विलादत हुई। वालिदैन ने उसे उस्मान का नाम दिया। उस्मान की पैदाइश उसी साल हुई थी जिस साल बगदाद में अब्बासियों की खिलाफत खत्म हुई। उस्मान अपने दौर के एक आलिम जो शेख अदब अली के नाम से मशहूर थे, उनसे रूहानी तौर पर अकीदत रखता था और वो अक्सर उनसे मिलने भी जाता था। एक बार उस्मान शेख अदब अली से मिलने गया और उनके आस्ताने में उसकी आंख लग गई और वो सो गया। ख्वाब में उसे एक चांद नजर आया जो शेख अदब अली के दिल से निकलकर उस्मान के दिल में उतर गया और फिर उसके अतराफ से एक दरख्त उगना शुरू हो गया जो बढ़ता ही जा रहा था। उसकी शाखों ने सारी जमीन और समंदर को अपने दामन में छुपा लिया। उस दरख्त की जड़ों से दुनिया के 4 बड़े दरिया बह रहे थे। दुनिया के 4 बड़े पहाड़ उसके तने को सहारा दिए हुए थे। तब अचानक हवा ने बहुत तेज चलना शुरू किया और दरख्त के पत्ते एक बड़े शहर की सिमत उड़ने लगे जो 2 सबसे बड़े बर्रे-आज़मों और 2 सबसे बड़े समंदरों के संगम पर वाक़ई था और अंगूठी की तरह नमूदार हुआ था। उस्मान ये अंगूठी पहनना चाहता था, लेकिन वो जाग उठा। जब उस्मान ने ये ख्वाब शेख अदब अली को सुनाया तो वो खुश हो गए और उन्होंने उस्मान को मुबारकबाद देते हुए कहा, अल्लाह ने आपको और आपके बच्चों को इस्लाम की खिदमत के लिए मुंतखब किया है और अब मेरी बेटी से आपकी शादी होगी। उस्मान के ख्वाब में दरियाए दजला, फरात, नील और दानियून थे और पहाड़ तूर, बलकान, काफ और अतलस थे। इसके बाद उस्मान के बच्चों के दौर में सल्तनत उन पहाड़ों और दरियाओं तक फैलती चली गई। तो दरअसल वो ख्वाब सल्तनत की तौसी की पेशगोई था। ख्वाब में वो शहर कुस्तुनतुनिया था जिसे उस्मान की नस्ल के 7वें सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया था। इस्लामी तारीख में खानदान आले उस्मान के मुकाबले में किसी दूसरे खानदान ने इतने तवील अरसे तक हुकूमत नहीं की और न ही उस्मानी हुक्मरान जैसा कोई दूसरा इतना बासलाहियत और लायक था। उस्मान गाजी एक बहादुर और पुरएतमाद शख्स था। वो हमेशा इंसाफ करता और सादा जिंदगी गुजारने का आदी था। उसे माल जमा करने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो माले गनीमत यतीमों और गरीबों के बाद फौजियों में तकसीम कर देता। वो फराग दिल, मेहरबान और मेहमान नवाज था। आज भी उन खुसूसियत की वजह से तुर्क उसका एहतराम करते हैं। उसके बाद ये रस्म हो गई कि जब भी कोई नया सुल्तान तख्त पर आकर बैठता तो उसे उस्मान गाजी की तलवार से नवाजा जाता था कि अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें अपने पेशरो उस्मान गाजी की पैरवी करने की तौफीक दे। जब उस्मान को काराचासा शहर में बतौर काजी बुलाया गया तो उन्होंने एक मुसलमान के खिलाफ बाज़ंतीनी के हक में फैसला सुना दिया। बाज़ंतीनी बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा, जबकि मैं इस्लाम का पैरोकार नहीं हूँ तो तुम मेरे हक में फैसला कैसे दे सकते हो? उस्मान ने जवाब दिया, मैं आपके हक में ये फैसला क्यों कर नहीं दूं कि अल्लाह ताला जिसकी हम इबादत करते हैं हमें इंसाफ का मुआमला करने का हुक्म देता है। उस्मान के इंसाफ को देखने के बाद बाज़ंतीनी और उसकी कौम मुसलमान हो गई। 1281 ईस्वी में अर्तुरुल गाजी की वफात के बाद जब उस्मान अपने कबीले के सरदार बने तो उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया और ईसाइयों के खिलाफ जंग में सुल्तान अलाउद्दीन की मदद की। वो बहुत मजबूती से महफूज शहरों और कलों को
فتح کرتے ہوئے ان کے ہمراہ تھا، اسی لیے اسے سلجوقی سلطان علاؤالدین نے اعزاز سے نوازا اور اسے اپنی سلطنت کے مضافاتی شہروں میں جگہ عطا کر دی۔ سلطان علاؤالدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد ان کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھ مارا گیا اور 1299 عیسوی میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ اسی دوران عثمان نے سلجوق سلطنت سے الگ ہو کر اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ سلطنت عثمانیہ کی حدود قسطنطنیہ کے ساتھ تھی، جو بازنطینی سلطنت کا شہر تھا۔ یہ وہی بازنطینی سلطنت تھی جسے عرب عہد میں رومن سلطنت کا نام بھی دیا گیا تھا۔ اب یہ ذرا کمزور ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ سلطنت عثمان کی سلطنت سے بڑی اور طاقتور تھی۔ 1301 عیسوی میں جب بازنطینیوں نے کچھ عیسائی امیروں کے ساتھ مل کر عثمان کی سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو عثمان اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے خود جنگوں میں حصہ لیا اور صلیبی فوجیوں کو اس بہادری سے کچل دیا کہ اس کی بہادری عثمانیوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ عثمان کی سلطنت کے قریب آباد شہروں کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ عثمان واقعی اسلام کا ایک حقیقی سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح وہ ایک ایسے سلطنت کے ستون مضبوط کرنے لگے جو عیسائیوں کے لیے ناقابل تسخیر دیوار ثابت ہو۔ 1308 عیسوی سے 1313 عیسوی کے دوران عثمان نے تمام بڑے قلعوں کو فتح کر لیا۔ ان تمام فتوحات نے برسا کی فتح کو آسان بنا دیا، جبکہ یہ نہایت مشکل کام تھا۔ سلطان عثمان اور امیر اقلنوس کے مابین کئی سالوں سے لڑائیاں جاری تھیں، لیکن آخرکار عیسائیوں کے کمانڈر کو عثمان کے سامنے جھک کر شہر کا کنٹرول اسے دینا پڑا۔ اقلنوس عثمان کی ہمدردانہ شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سلطان نے اسے بے کا خطاب دیا اور بعد میں وہ سلطنت عثمانیہ کے عظیم کمانڈروں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ بازنطینی سلطنت کے متعدد کمانڈر عثمان کی شخصیت سے متاثر تھے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عثمانی مہمان خانہ نئے مسلمان کمانڈروں سے بھرا ہوا تھا۔ اسلام سے بے انتہا محبت کرنے والی بہت سی اسلامی جماعتیں سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے جمع ہو گئی۔ برسا کی فتح کے بعد عثمان بیمار ہو گئے اور 1326 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ موت سے قبل انہوں نے اپنے جانشین بیٹے اورہان کو ایک طویل نصیحت کی جو تاریخ کے اوراق میں آج بھی درج ہے۔ انہوں نے کہا، اسلام کی سربلندی کی خاطر اللہ کا نام لے کر ہمیشہ دشمنوں سے جنگ جاری رکھنا، ہمیشہ اسلام کی خدمت کرتے رہنا۔ میرے اہل خانہ میں سے جو شخص حق اور انصاف کو چھوڑ دے گا وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ الفاظ ایک طرح کا ضابطہ اخلاق بن گئے جس کی پیروی بعد تک عثمانی کرتے رہے۔ جہاں تک اسلام کا جھنڈا پہنچا انہوں نے وہاں تک اسلامی تہذیب کا پرچار کیا۔ جب 1326 میں اس عظیم فرزند اسلام نے اس دنیا سے رخصت لی تو تب سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی سلطنت کے لیے بحیرہ مرامرا کا راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس دور کے دو سب سے اہم شہر نیکیا یعنی ازنک اور برسا جو بازنطینی سلطنت میں بہت اہمیت رکھتے تھے انہیں فتح کیا۔ عثمان کو برسا میں دفن کیا گیا۔ 1855 عیسوی میں ایک زلزلے کی وجہ سے عثمان غازی کی قبر زمین میں دھس گئی تھی۔ سن 1868 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے اس مقبرے کو دوبارہ تعمیر کیا جو آج تک موجود ہے۔